Atong paminawon si pastor sa iyahang atake mahitungod sa Inquisition. Nga ang Inquisition kuno nga gihimo sa Katoliko, pag dili mo dawat sa pagtulunan sa Katoliko, pagapat yun niadtong panahon sa Dark Ages. Human ato nin tubagon kung unsa ni katinuod ang iyahang mga pamahayag. Ato siyang paminawon. Nasayod kabahigala nga ang Romano Katoliko nga iglesia panahon sa Dark Ages nag-launch og usa ka official inquisition. Ansang platform mao ang pagpugos sa tanang katawhan sa pagdawat og pagtuo sa mga pagtulunan sa Romano Katoliko ug ang tanan nga mosupak niini ilang pagasilutan pinaagi sa kamatayon. Atong tubagon mga kaigsuonan. Nia sa akong mga kamot kining gitawag the church history, kasaysayan sa simbahan. Sa page 65 atong mabasa dinhi ang mahitungod sa Inquisition. Kung naa ba tong iyahang gisulti nga kung dili mo dawat sa doktrina sa Iglesia Katolika patyon. Gingon dinhi the Inquisition, mao ni ang title. The bloody battle were fought over the Albigensian heresy. O diyan dapita mga kaigsuonan, bloody battle, away, gera. Since part of the reason of its success was to support it received from the chief prince of Languedoc, who held out against his king. O so doon ay kasamok mahitungod sa gitawag Inquisition. Religion was so much a part of a very life of the countries that religious rebellion threw both church and state in turmoil. Unsa kuno ang trabaho sa Albigensians? Mao ang gitawag pagrebelde o religious rebellion. Simbahan og sa estado. Tungod kay ang simbahan kaniadto isa lang sa gitawag civil government. Mao na ang nahitabo. The heresy of Albigensians had become a great social threat. Unsa daw? Kining mga heresy nga Albigensians nga nakigbatok sa simbahan had become a great social threat. Mingon ganita og social threat mga kaigsuonan, but ipasabot niya na hulga sa gitawag kalinaw diha sa society. Moreover, it had become part of the struggle between the various ruler of France. Mao ni ang struggle sa mga ruler sa Pransya. Thus, it was inevitable that a court should be set up to try to end this threat. So, kailangan adunay korte nga pagahimuon aron sa pagsalga ni ining maong hulga. The church o ang Iglesia Katolika mao na ni. The church part was to examine the dependent. Unsay parte sa simbahan was to examine, igo lang mo examine sa mga gigidudahan. Examine the dependents, since the civil ruler, meaning ang gobyerno, certainly had no one learned enough in theology to handle the matter. So mao ni mga kaigsuonan, tungod kay ang mga civil government walay kabangkaagan mahitungod sa theology. Kung kining gitawag og mga heresy, ang ilahabang baruganan supak ba sa simbahan o dili. Ang simbahan maoy mo determine nga kining maong heresy, kining maong dependent, dili ni siya usa ka heresy batok sa simbahan. Kay ang heresy kaniadto mga kaigsuonan usa man ka rebellious o kinihulga sa kalinaw kining mga heretiko.
Unya ang trabaho nining heretiko mopatay usab og taga-simbahan at the same time sa taga-gobyerno. Walahi mabasa nato dinhi nining giingon ni pastor nga kung dili mo dawat sa pagtulun-an sa Katoliko, patyon kuno. Asa man na nga comics nimo gibasa pastor nga wa man na dinhi sa ako ang history. Dapat makabasa ko nini og bisan pa sa internet wa man tay nabasa nga ingon ana nga gisulti. Nga giingon patyon pagdili mo tuo sa pagtuong Katoliko. Mao na mga kaigsuonan nga kitang Katoliko magtuon yun. Kay aron di ta mailad ni ining mga bakak nga gipang preach o gipang tudlo sa ubang mga pastor aron lang sila makakabig og mga inosenteng Katoliko. Mao ni atong reaksyon. Daghang salamat. Follow and share mga kaigsuonan.